ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज का शो शुरू करेंगे हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स और कुछ क्वेरीज से। लेकिन सर, सबसे पहले मैं एक कमेंट के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ। एक मिस्टर हैदर अली चीमा है जिन्होंने इराक से मैसेज किया है कि उन्होंने अपने ऑलमोस्ट 50 इराकी फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के मोबाइल से खुद गवाही चैनल को सब्सक्राइब किया है। हाँ, ये मुझे बड़ा प्यार आया था उनकी बात सुन के कि उन्होंने एक ही हल्ले में कर दिया। हो सकता है किसी अरबिक स्पीकिंग को भी कर दिया हो। बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानीज। ऐसे अब तो चैनल का नाम आफ्ताब इकबाल नहीं हो गया? नहीं, लेकिन अगर सर्च इंजन पे अब सर्च किया जाए तो आफ्ताब इकबाल के नाम से हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आती जी जी, और ज्यादा आसानी से अवेलेबल मिल भी जाती है। ਇਰਾਕ ਚ ਵੀ ਚੀਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। हर जगह तो चीमे कितने नहीं है चाची, एंटार्कटिका च लभदे हैं। ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੀਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। पता चलता है वो फैसलाबादी है। Yes. चीमाज फैसलाबादी पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व है। शफकत चीमा साहब ਉਹ ਚੀਮਾ शफकत ਨਹੀਂ चीमा किधर से आ गया? शफकत चीमा ने तो आजकल एक और सिलसिला शुरू कर दिया तबलीग का। हाँ जी हाँ जी ਚੰਗਾ जी, माशाल्लाह। वो मुबल्लिग हो गया और वो पहले से ही हाफिज़ कुरान कुरान था। भी है। ही वाज फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली। शफकत चीमा के वालिद पहले ही इमाम मस्जिद थे। वो तो अपने बयान के दौरान कह रहे अवाम नहीं मंदी तेन चुक लिया। सर, अब तो मैंने भी इन्हें फिकड़ू कहना शुरू कर दिया। ਫਨਕਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਲਨ ਇੰਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨਣਾ। वो बड़ा बाकमाल आदमी, अपने काम के साथ जो डेडिकेटेड। क्रेज की हद तक डेडिकेशन शो करते हैं ना, शफकत चीमा वाज वन ऑफ देम। मैं एडमायरर हूँ उसका। इज अ मेथड एक्टर। कमाल है। बिल्कुल रोल में ढल के काम करता सर, जिसने बोल फिल्म में उसका रोल देखा ना जबरदस्त, साके का, बिल्कुल। भाई सुभान अल्लाह। कुत्ते ना रोटी खादी। ਵੇ ਮਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਕੁੱਤਾ ਵੈਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। हाँ, मैं देखो कुत्ते ने रोटी खाती। सिर्फ कॉमेडी करने के लिए तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों तुम, वो बेचारी तंग पड़ी हुई है तुमसे। ਜਾ ਉੱਠ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੁਅੱਤਲ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਰੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੋ ਕੈਰੀ ਆਈ ਹੈ? कैरी। हाँ जी, वो आप क्वेरीज की बात करें। अच्छा, एफएस जैसे कुछ लोगों ने मजीद सवाल इसलिए किया कि उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया कि जिनके पास 5 लाख तक पैसे हों वो क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਲੈ ਲਵੇ। अच्छा सर, दोनों रेंजेस पे बात करेंगे। वो लोग जो कहते हैं 5 लाख हो उस पे क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और हमने चूंकि 50 से स्टार्ट किया था तो जिनके पास 30, 40, इवन 25,000 तक हो वो क्या कर सकते हैं। बहुत से बिजनेसेस हैं। देखिए, पैसे का इतना बड़ा रोल नहीं है, सोच का रोल है कि मैंने करना क्या है। 25,000 ਨਾਲ 25,000 नाल भी बड़े काम हो सकते हैं। होगी जी। ठेला लग सकता है, सब्जी का ठेला लाओ, 25,000 ही लग जाएगा। 5-6,000 7,000 ही रेडी आ जाती है। तकरीबन 10-15,000 तो ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। मैं कहता हूँ 2 देगचे ले लो और फिर तमाशा देखो। इन्होंने पूरी कौम ना रेड़ियां लवा देनी है। अल्लाह करे ये तुम जैसे जो बेकार लोग हैं, जो गलत जगह पर गलत काम कर रहे हैं, वो रेडियां लगा लें, आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। दुनिया भर में रेडियां लगती हैं, वाशिंगटन में रेडियां लगती हैं, पेरिस में रेडियां लगती हैं, बार्सिलोना में रेडियां ਲੇਕਿਨ लगती ਇੱਥੇ हैं। ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ यहाँ पर क्यों नहीं लग सकती? ਇੱਥੇ मैं म्यांमार गया हूँ, हर सड़क पर रेडियां थी। ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ और ਜਿੱਥੇ सबसे ज्यादा मजे की बात ये थी कि खवातीन उन रेडियो पे बैठी हुई हैं। भाई वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में जो बेस्ट पीनट्स हैं, ਹਾਂ हनी कोटेड पीनट्स, जी। मैं इन रेडियो से रेडियो से मिलते हैं। और ये मेडिसन एवेन्यू में जहाँ एंड होती है ना, आप ब्रॉडवे को टच करते हैं, जी। वहाँ पे वो रेडी मेरा ख्याल है अब भी खड़ी होगी। आला पर्स बेचता है एक रेडी वाला, बहुत शानदार पर्स। और ये अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं ना, जो उनके बनाए हुए या जिस पर वो बहुत फरेफ्ता होते हैं। और दूसरा पीनट्स। इवन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास भी आपने हर तरह की चीज लगी होती है, हर सबसे शहर कन्वीनियंट में। है। ਕਿ ਉਹ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। नहीं, बात दूसरी तरफ निकल गई थी। चावल, ਹਾਂ दाल, टिक्कियाँ, ये ऐसा शानदार खाना है जो बादशाह भी पसंद करता है और इंतहाई निचले लेवल का मजदूर भी। यार क्या बात, दाल चावल तो टिक्की पा गए। ਸ਼ਾਮੀ और थोड़ा सा साथ सैलड, ਵਧਾਈ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੁਣ। भाई ग्रीन चटनी, ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਕੰਮ। थोड़ा सा सैलड, 2 टिक्कियाँ, चावल और इतनी सी दाल। क्या शानदार वैसे खाना। सलाद बड़ा महंगा होता है। अच्छा, सैलड में भी आई एम नॉट आस्किंग फॉर लेटस, हाँ। जो सबसे सस्ती चीज है, बंद गोभी डाल दें, गाजर एंड मूली। गाजर मूली बेहतरीन। प्लेट कितनी दी बेची है? ये 50 रुपए की बहुत आला प्लेट, इतनी भरी हुई। साढ़े को घंटा को खलोया करोगे कि नहीं? मुझे अगर करना पड़े तो मैं जरूर खड़ो जाऊं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो आपने बात की है ना, मैं ये हर जगह पे आर्गुमेंट होती है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात होती है, किसी शहर में चले जाएं, छोटे से छोटे शहर में चले जाएं, आपको खाने की रेडियां मिलेंगी। वहाँ पर कौन खाना खाता है?
میں اور آپ تو نہیں کھاتے. یہ چھوٹی چھوٹی ریڑیاں جو لگتی ہیں یہ غریب ہی وہاں سے کھانا کھاتا ہے. یہ جو مزدور ہے ڈیلی وہ وہاں سے کھانا کھاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ گھر سے کھانا لے کے کیوں نہیں نکلتا, وہ باہر سے کیوں کھانا کھاتا ہے. یہ سوچنے والی بات ਹੁਣ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گاہک ہے تو ریڑیاں لگدیاں نے نا. ہاں جی. ਇਹਦਾ مطلب ਇਹ ہے کہ جو تسی ریڑی بھی لاؤ گے ٹھیک ہے وہ بھی چلے گی, ہر صورت چلے گی. یہ وہ کام ہے جو 100% یہ انویسٹمنٹ آپ کی اور نہیں ہوتی. اچھا سر 5 لاکھ والی بات. 5 لاکھ والی تو بہت زیادہ اس چیزیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں کھانے کا کاروبار جو ہے نا وہ سب سے اچھا ہے, سب سے آسان ہے. چھوٹی سی آپ کو ایک رکشے پہ آپ دکان بنا سکتے ہیں. بالکل. اب یہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے جو لانچ ہوا ہے کامیاب جوان کے انڈر, جس میں سبزی کی دکان جو ہے آپ اپنی رکشے کی شیسی پہ لگا سکتے ہیں اور اس پہ پرمیشن لی جا رہی ہے گورنمنٹ سے کہ جی وہ رکشہ جو ہے وہ سڑک پہ آ سکتا ہے, وہ کہاں کہاں کھڑا ہو سکتا ہے, کہاں کہاں وہ کاروبار کر سکتا ہے. پانی, لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ اپنی کمیونٹی میں اپنے محلے میں آپ صرف صاف پانی کی آر او پلانٹ ایک چھوٹا سا لگا دیں تو وہ بھی ایک بزنس ہے, وہ بھی 5 لاکھ سے کم کا. سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کون ہے بیچنے والا. سلیم البیلا ہے, میں ہوں, یا کیفی ہے. سر اگر کیفی ہے تو 5 لاکھ روپے ہے. ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ. انتہائی خوبصورت ایک چھوٹی سی پک اپ جو بڑے آرام سے آپ کے پاس 2-2.5 لاکھ میں بنی ہوئی, کیونکہ آپ نے محض چیسی نہیں لینا, اس کے بعد اس کو بنوانا ہے. جی اس کی باڈی بنوائیں اجازت لے کر متعلقہ محکموں سے, اور بڑی آسانی سے مل جائے گی. ایک خوبصورت شکل دیں اس کی گلیشیئر کی, ਹਾਏ گلیشیئر بنائیں, بڑے کیچی کلرز کے ساتھ اس کے اوپر لکھوائیں اور اس کو ایک آئس کریم پارلر آن ویلز بنائیں. ہاں بالکل. تو انہیں پتہ ہے, کیونکہ یہ پڑھا لکھا ہے, آئس کریم ہر کوئی نہیں کھاتا, ہر ایک کو وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا, اور آئس کریم ایک مہنگا پروڈکٹ بھی ہے. جی اس کو اٹریکٹ کرنے کے طریقے آنے چاہیے. اس کا ایک خوبصورت سا ایک جیسے سگنیچر ٹیون ہوتی ہے, جیسے یہ والز والوں کی ہے, اور اتنی مدھرتا ہوتی ہے اس کی. یہ مجھے یاد ہے امریکہ میں اس طرح وہ ہم کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوتے پتہ چل جاتا تھا کہ جناب پارلر آ گیا. بالکل. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آئس کریم جو پروڈکٹ ہے نا, یہ تو تھی پریزنٹیشن, پروڈکٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. خود بنائے یا پھر مدد لے, ایک سے ایک بڑھ کر کاریگر. چمن والوں نے لاہور میں اتنے کاریگر پیدا کر دیے ہیں, اس کو ایک کاریگر چاہیے, مور دین انف. اچھا خواتین کے لیے بھی جی سر. بہت سے مواقع ہیں. پچھلے سال $2 بلین کی سیل ہوئی ہے آن لائن, ٹھیک ہے نا, جسے ای کامرس ہم کہتے ہیں. اس میں سے 44% جو ہے وہ لائف سٹائل اور فیشن کی سیل ہوئی ہے. تو آلموسٹ $960 ملین کی صرف فیشن کی سیل ہوئی ہے, اور وہ 1-2 سائٹ سے نہیں ہوئی, ایک فیس بک پیج بنا کے اس سے سیلز ہوئی ہیں. ہینڈ میڈ پروڈکٹس, ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں, تھرفٹ ہے. جی آپ لنڈا سے جا کے چیزیں لے کے سفٹ کر کے اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. اسکول چھوٹا سا کھولا جا سکتا ہے, جو محلے میں چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے, 2 کمرے چاہیے اور آپ اسکول کھول سکتے ہیں. ایسے اسکولز میں نے دیکھے ہیں جو 50,000 40,000 سے شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد وہ بڑھتے ہی گئے. اس وقت گورنمنٹ نے آپ کے لیے بہت سے مواقع پیدا کیے ہوئے ہیں. کامیاب جوان کا پروگرام ہے, آپ کو لونز مل رہے ہیں. 10 لاکھ سے کم کے لون کے لیے آپ کو کولیٹرل بھی نہیں چاہیے, آپ نے صرف درخواست دینی ہے آن لائن, اور بینک نے اس کو پروسیس کرنا ہے. 20,000 ایسے لون جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں. سر مجھے بتائیں, ہمارے علاقے میں خواتین ہیں, میٹرک پاس ہیں, وہ شودا 20-30 یا 50 تک انہیں کو انویسٹمنٹ کرنے جوگے پیسے ہیں, وہ کیا کرن, تو انہیں واسطے کوئی صلاح مشورہ دیو. میں دسمبر بھالپور گیا سا, وہ علاقے تو 35 خواتین آئی سن. انہوں نال اسی بہ کے ایک ورکشاپ کیتا سی. انہوں چو ایک خاتون سی, انہیں کہا میں 3,000 روپے نال اپنا کاروبار شروع کیتا. وہ 3,000 بھی جڑے نے انہیں اپنے کچن تو بچائے سن, جوڑ کے 3,000 کٹھے کیتے, وہ نال بزنس شروع کیتا. ان 5 خواتین وہ واسطے کام کر دیا. واہ. ایک چیز میں سجیسٹ کروں چھوٹی جی, جی جی کہ ایک تے فیس بک پیج جس طرح ہوتا ہے, اپنا ایک پیج بنا کے اے مربے, چٹنیاں, اچار, اندر تو کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. اور بعض لوگ بڑے ہنرمند ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی, جیسے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے نا, اور بندے کی بات میں تاثیر ہوتی ہے, اسی طرح ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے. ایسا اچار, ایسا شاندار اچار, اور وہ بھی لسوڑے کا, لاجواب اچار ہو. لسوڑا بادشاہ ہے, بلکہ ایمپرر ہے, شہنشاہ ہے اچار کا. لسوڑا
एक अंडा फ्राई 4 पराठे। ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਸੂੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। नहीं पता क्यों? जिस लसूड़े की आप बात कर रहे हैं वो वैल्यू एडेड नहीं है। नहीं है। आपने जो लिबास ज़ेब तन कर रखा है, एडा बुरा लग रहा है। ये जब सिर्फ सूत की शक्ल में होता है, जब ग्रे की शक्ल में होता है, तो इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन जब वैल्यू ऐड होती है, 4 चांद लग जाते हैं उससे। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। इनके इलाके से एक ज़बरदस्त सब्जी है भे, आहा, कीमा और भे, कीमा और भे, फिर स्वांजना। सर स्वांजना। मैं कहता हूं आपके इलाके में अगर, क्योंकि स्वांजना बहुत है तो इसको मोरिंगा कहते हैं, तो आप जैसे लोग उनकी मदद करें ना, आप स्वांजने के जितने दरख्त हैं उस इलाके के, वो खरीद कर, यानी उसका फल खरीदें और 10-15 खवातीन का एक क्लस्टर बनाएं। तो होगा क्या कि आप जैसे प्रोसेस करते हैं ना, घर में बैठ के प्रोसेस करें। स्वांजना उबालने से बनता है, जी हाँ। उसकी कुड़त्तन काट के उन बाकायदा छोटे छोटे ढेलों की शक्ल में पेड़े बना के उसको करें फ्रीज। ਹਾਏ तो फ्रोजन फूड इतना आसान, घर में प्लास्टिक के डब्बों में, एक ये करें और दूसरा आप करें साग। कचनार। जब आप ये दोनों चीजें करेंगी तो ऑटोमेटिकली साग भी प्रिजर्व करने को दिल चाहेगा। ਹਾਏ तो ये 3 चीजें पूरा साल आप पैसा कमाएं। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ। आपने सब्जी लगानी थी ना, आप वैसी रेडी पे बैठी हुई थी। ये जो सवाल है ना कि कमेटी वाले आके रेडियाँ उल्टा देते हैं, ले जाते हैं, भत्ता लेते हैं, ये बंद होना चाहिए। उसका तरीका एक ही है कि हर रेडी जो है वो उसका एक लाइसेंस होना चाहिए, Registered परमिट होना होना, चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के जी यहाँ पे मैंने रेडी कर, वो ट्रैफिक हैजर्ड बन जाए। सर कोई और अचार ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ। सब्ज मिर्च हर हालत में। हालत। ਹਾਏ अचार तो खैर है ही, सेकंड बेस्ट अचार मेरे ख्याल में कैरेट, गाजर का। गाजर का ये माउथ वाटरिंग है यार। हलवा और पूड़ी के साथ हलवा हमेशा और जी जी हलवा पूरी के साथ भाजी, भाजी भाजी और- के साथ नीचे नुक्कर में एक थोड़ा सा अचार भी रखा होता है, बिल्कुल। उसको सिर्फ पूरी टच होती है, उसका फ्लेवर आना चाहिए। ਐਸ ਨੁਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। बात सब्ज मिर्च की हो रही थी। हाँ। सब्ज मिर्च की बेस्ट ट्रीटमेंट है सर, मक्खन को फ्राई करें, ਹਲੋ बीच में से काट हाँ, के काट बड़े बड़े साइज की सब्ज मिर्चें उसके ऊपर रखें और थोड़ा सा नमक। जब उतारे तो फिर आपके पास वाफर कटा हुआ लीमू होना चाहिए, ਹਾਏ वो निचोड़े ਹਾਏ and you can see how mouth watering it is। ਐਂਕਰ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੀ। अच्छा आप हलवा भूल गए हलवा पूड़ी में। ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਏ। ਅਮਾਨਾ ਬਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌਰਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੜਾ ਮਿਰਚ ਰਗੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕੱਚੀ ਭੋਰਾ। उसको लहसुन पुला कहते हैं। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਸਣ ਪੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਂਬੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਸਣ ਪੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਲਾ ਲੈ। चलिए एक वो सिरके वाला अचार भी होता है, उसको भी अचार ही कहते हैं। बहुत शानदार होता है, बहुत उसमें ऑलिव्स होते हैं, गार्लिक होता है, प्याज होता है और फिर छोटे छोटे क्यूकम्बर्स, छोटे छोटे गर्किन। गरकिन, यस, वो बहुत लाजवाब। तो इसको खाना किसके साथ है? कोई भी साल, Anything. हम इस वक्त दाल चावल हमारा बिल्कुल। मेन फोकस है। तो दाल कौन सी चावलों के साथ मोस्टली चलती है? मूंग मसूर, और प्रोपोर्शन होनी चाहिए 80-20, 80% मूंग, 20% मसूर। और हरगिज हरगिज वो तल्ख ना करें उसको तड़का लगा के, इतना उसको सकील कर लें, क्योंकि आपने खानी है वैश्यों की तरह। ये इतनी लजीज होती है, मैं लगे टॉनी सूप की तरह होती है, आप जितना अच्छा, मर्जी। दाल मजदार जो है ना वो हैदराबादी स्टाइल जो है ना, खट्टी दाल जिसे कहते हैं। वो तो खट्टे बैंगन सुने थे खट्टे मैंने, बैंगन खट्टी दाल भी मेरे हर होती है चीज उनकी। को खट्टा कर नहीं, देते उनकी हैं। खट्टी दाल भी होती है। अच्छा, हैदराबाद हमारा या उनका? नहीं, उनका वहाँ के जो है वो खट्टी दाल जो है चावलों के साथ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? बड़ी हैदराबाद। ज़बरदस्त हैदराबाद दक्कन। है। दक्कन। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਵਾਂ। ਜ਼ੇਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਫੌਰੀ हैदराबाद में बहुत अच्छी। और वो भी हैदराबाद दक्कन। मैं कोई निज़ाम हैदराबाद का साला नहीं। असद साहब मशवरे तो आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये आपके मशवरे ज़ारी बात है, आपने खुद कहा जो ज़्यादा तलीमी याफ्ता नहीं है, ऐसे बेरोज़गार तलीमी याफ्ता अफराद के हवाले से आपके पास क्या मशवरे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है, जिन्होंने PhD की हुई है, MPhil किया हुआ है, MBA किए हुए हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, सरमाया नहीं है, ऐसे अफराद के आपके क्या मशवरा है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है।
اس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں جن کو پریولیجز ملے ہیں کالج جانے کے، یونیورسٹی جانے کے. اگر وہ اس بات پہ پھنس جاتے ہیں کہ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، میں وہی کر سکتا ہوں، تو پھر ان کے لیے کوئی سمپتھی نہیں ہے. اگر انجینئر ہے تو اس کے پاس ہنر ہے، اس سے وہ کام کر سکتا ہے. آپ کے جو ٹیفٹاز ہیں، جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں سے بھی بڑے گریجویٹ تقریباً 1.5 لاکھ گریجویٹ نکل رہے ہیں وہاں سے. وہ بھی اسکلڈ ہے. لیکن اس کو جاب نہیں مل رہی. جاب کیوں ملے؟ انٹرپرینور کہاں سے جاب ملے گی؟ ہر سال 14 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. بالکل بالکل 14 لاکھ، اور یہ بڑھتا جائے گا. بڑھتا جائے. 2030 تک یہ تقریباً 30 لاکھ ہو جائے گا ہر سال جو آپ کا یوتھ بل جا رہا ہے. چھوٹی سی چیز ہے. اخوت ہر مہینے 75,000 لون دے رہا ہے اور ٹوٹل لون کیپ جو ہے 50,000 کی ہے. وہ لے رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ لون لے کر اس سے کاروبار شروع کر رہے ہیں. میں آپ کو انجینئر سے ملوا سکتا ہوں جنہوں نے یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے بعد ایک دن نوکری نہیں کی، خود اپنا کاروبار شروع کیا. چھوٹے لیول سے شروع کیا لیکن کیا، تو اس کے پاس اسکل ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی مجھے ڈگری مل گئی ہے، میرے پاس ایم فل کی ڈگری ہے، میرے پاس پی ایچ ڈی ہے اور مجھے جو ہے نوکری ملے. کیوں دیں؟ کریں اپنے لیے، پڑھائیں، بچوں کو پڑھانا شروع کریں. آپ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ میں آپ کو ایک فل برائٹ اسکالر کا بتا سکتا ہوں. ایک خاتون ہیں جنہوں نے فل برائٹ اسکالرشپ لی ہے مائکرو کیمسٹری میں، یو ایس سے جا کے ٹاپ آئی وی لیگ کالج سے اس نے جا کے اپنی فل برائٹ کی اسکالرشپ ماسٹرز کیا ہے. وہ لیا میں 11 سکولز دیکھ رہی ہے بچوں کے. گورنمنٹ آف پنجاب ایجوکیشن کے لیے وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہے میرے پاس تو فل برائٹ اسکالرشپ ہے، مجھے تو آپ ٹاپ لیول جاب دیں. آفتاب صاحب ایسی کتنی مثالیں ہوئیں گی. میں تو ان کے حق میں ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو انسسٹ کرتا ہے کہ میں نے ڈاکٹری کی، میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اب یہ کام تو میں نے نہیں کرنے، تو پھر تم موج کرو. اگر 6 سال خواری برداشت کر کے، ماں باپ کو تنگ کر کے بھی تم اگر آج جاب لیس ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے گریڈز بڑے لو ہیں. نہیں، ڈاکٹر کیسے جاب لیس ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے پاس ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہے. اگر میں نے MBBS کیا ہوا ہے، میں کسی چھوٹے محلے میں جا کے چھوٹا سا ایک کمرے میں اپنا کلینک بنا لوں. انجینئرز کا بھی یہی معاملہ ہے. انجینئر اگر کرنا چاہے تو چھوٹی سی ورک شاپ کھول لے اور بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر اسے لائن بدلنے کی خواہش ہے تو یاد رکھیے یہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹرز، یہ نچلے لیول کا کام بھی کرے گا نا، اس کو 4 چاند لگا دے گی اس کی تعلیم. یہ ودن نو ٹائم اتنا گرو کرے گا. صرف اسے جرت کی ضرورت ہے. بالکل. ایک سٹیپ اس نے اٹھا لیا نا تو پھر وہ 199 والا. میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں. مکینیکل انجینئر ہے تو نہیں مل رہی نوکری. ایک مشین ہے جس کو کہتے ہیں مدر آف آل مشینز، وہ لیتھ ہوتی ہے، مینول لیتھ ہوتی ہے. وہ کتنے کی ہے؟ 3-4 لاکھ سے کم کی ہے. وہ ایک لیتھ سے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے. خراج کا جو کام ہو رہا ہے وہ ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. الیکٹریکل انجینئر بہت سے مواقع ہیں اس کے لیے. وہ اسی میں بیٹھا رہے کہ جی مجھے کوئی بہت بڑی نوکری ملے گی تو پھر بیٹھا رہے. سر اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سسٹم کے فلاز بھی تو ہیں نا. اب کوئی فلا نہیں ہے، اب بہت امپروومنٹ آ رہی ہے. اب پچھلوں کو روئیے مت. آپ فلا بتائیں نا. اگلی سر بات فلا ابھی وہ چاچی نے بتایا آپ کو کہ ریڈی لگانے جائیں تو وہاں پر مافیا آ جاتا ہے. چاچی غلط ہے. چاچی از رانگ. چاچی از اے کرمنل. دیکھیں چاچی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لا ہے، تو یہ ایکسکیوز تو نہ ہوا. چاچی کسی سیانے سے پوچھے کہ بھی میری ریڈی اٹھا کے جو لے کے گیا وہ بتائے گا کہ میری بہن تم نے غلط جگہ پہ بغیر اجازت کے ریڈی کھڑی کی ہوئی تھی. نیکسٹ ٹائم جاؤ. اگر اسی طرح سے سیکھنا ہے بیسٹ تو یہ کسی سے پہلے پوچھو. ایسی ریڈی لگا کے اوپر سبزی رکھ کے بیٹھ گئی ہے، تم کس سے پوچھو، مشورہ کرو کہ میں یہ کرنے لگی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اتنے 100 بندے نے ہور بھی ریڈی لائی، میں بھی چلا لی. نہیں تو غلط نہیں نا. انہوں نے اجازت لے کر فی جمع کروا کے رجسٹرڈ ہیں. وہ آپ رجسٹرڈ نہیں تھی. ایک چیز کیمیکل انجینئر ہمارا دوست برخوردار ہے اور بالکل کلرک تھے اس کے والد صاحب نے کہا جی میں نے تو پڑھ لکھ کے کچھ بننا ہے. اس نے انجینئرنگ کی اور کیمیکل انجینئر، جاب کوئی نہیں. اس نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی آئے گا مجھے جاب دے گا اور میں لیور بردرز میں جا کر کچھ. اس نے گھر بیٹھے بیٹھے آئلز بنانے شروع کر دیے، پرفیومری کے. اور اتنا سستا کام ہے. ایسنس لیں اور اپنی پرفیوم، کوئی کہیں گے جی میرے اپنا خود برانڈ کریں، اس کو پیکنگ اچھی کریں. آن لائن سیل کرتا ہے، مزے کر رہا ہے. آج کل ملک سے باہر گیا ہوا ہے چھٹیاں گزارنے. ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਏ. ਹਾਲਾਤ
ਕਦ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ हुकूमत ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਦੇਗੀ? ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ बैठे ਨੇ, किसी दफ्तर चले। ये तो सर हर स्टेट कर रही है, सरेंडर कर रही है। वेस्ट की स्टेट्स हो, एशिया की हो, स्टेट नौकरियां देने से सरेंडर कर रही है। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर अब जो है वो आ गया। क्योंकि आप दूसरी तरफ आप कहेंगे जनाब ये गवर्नमेंट जो है इतना पैसा खा जाती है। आपको पता है जो पेंशन का बोझ है गवर्नमेंट हाँ जी 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 450 बिलियन बिल्कुल इश्यू बना हुआ है, बहुत बड़ा ठीक है इश्यू ना, बना ये हुआ है। पेंशन का बोझ है। मुझसे अगर आप पूछें जो रिटायर होता है, जिस दिन रिटायर होता है उसको कहें जी 30% अपनी पेंशन कम्यूट करो, आज लो, बिजनेस शुरू करो। क्योंकि अब जो है जो आपकी एज एक्सपेक्टेंसी है रिटायरमेंट के बाद आपने 10-15 साल इंशाल्लाह जिंदा रहना है, ठीक है ना, तो पेंशन में तो आपको गुजारा नहीं होने लगा और बोझ आप बने हुए हैं रियासत पे। मैंने ये गुजारिश की पिछले शो में, मेरे खूब लत्ते लिए हैं लोगों ने, आप ये क्या कर रहे हैं, और मुझे पता था ये करेंगे। अच्छा जी, और कोई बात? तो लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान में आपने माइनॉरिटीज़ के हालात को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, तो उस पर अगर आप कुछ। हाँ, वो शायद ये कि मैंने थोड़े से ज़्यादा ही रोज़ी पिक्चर दिखा दी, ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ भी अक़लियतों को मसाइल का सामना है, हमने भी कोई बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना रखा। मैंने गुजारिश सिर्फ ये की थी कि दूसरों की निस्बत मुस्लिम ममालिक अगर आप देखें तो वहाँ भी माइनॉरिटीज़ माँ सिवाय चंद एक बड़े पढ़े लिखे ममालिक के हमारे यहाँ निस्बतन बेहतर है। और मैंने साथ मिसालें भी दी थी, बड़े बड़े मनासिब के ऊपर आपकी माइनॉरिटीज़ के लोग रहे हैं, और इसमें कतन कोई शक नहीं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी। जिस मकाम पे हम हैं उससे बहुत बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क जब बनाया गया था उस वक्त माइनॉरिटीज़ को बड़ी अहमियत दी गई थी, अब वो अहमियत मांद पड़ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी हम टॉलरेंस के हवाले से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें कंपेयर करना पड़ता है मोदीज़म के साथ। उसके हिसाब से तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी कोई मयार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, एक चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकी हमारे इन तीनों शोज़ में, मैं देख रहा हूँ तवातर से कि ये बिल्कुल बेकार, सिवाय ची ची करने के। ये भाई साहब जो कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप यहाँ बैठे, आपने कुछ हमारे इल्म में इजाफा किया? एफएजी साहब, आप मुझे बताइए कि जीडीपी पाकिस्तान का बड़ा नहीं है, हमारे मुल्क में रेमिटेंस नहीं आई, और इंप्रूवमेंट क्या होती है? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान रहे हैं आप तो मान रहे हैं, ये फजूल औरत नहीं मान रही। उसने क्या कहा है? सर वो ये कह रही है कि हमें खाना नहीं मिलता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हर एक को खिलाने पिलाने शुरू कर दे, हम लोग क्या करें? आप दोनों ठीक हैं, थ्योरेटिकली आपने कोई गलत बयानी नहीं की, हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो मैक्रो आ रही है, किसी और तरीके से आ रही है। उसको गरज है अपने घर से उसका बंदा पिछले 7 माह से बीमार भी है, बेरोजगार भी है, घर में कुछ नहीं है, जो था थोड़ा बहुत बेच तड़क के वो भी खा गए हैं। अब हैंड टू माउथ हैं, उन्हें सिर्फ एहसास प्रोग्राम के साथ नहीं जिंदा रखा जा सकता। कोई छोटी मोटी चीज़, कोई छोटा मोटा आइडिया, जैसे अभी रेडी की, ठेले की बात की है, आप और आपका बंदा दोनों मिलकर एक ठेला लगाएं, वो उसके ऊपर बैठे, आप कुकिंग करें। सर हमारी आवाम मेहनत नहीं करना चाहती, सिर्फ इतनी सी बात। इतना किन्नी की लंबी गल करनी है मेरा पिछों को निकला है यार। एक दो चीज़ें हैं जिसको हमें सोचना चाहिए। अभी तक जो है इक्वालिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उस हिसाब से नहीं है। 19 अगस्त को हुंडई की नई गाड़ी लॉन्च हुई, एक दिन में 2700 गाड़ियां बिकी, $90 मिलियन की। तो ये मुल्क गरीब नहीं है, लेकिन ये एक तबका है। दूसरी तरफ ये हैं जो कहती है मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो ये बराबरी पे लाना है। इसीलिए जो बात करते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट होती क्या है? एक गरीब जो है, जो सबसे कमज़ोर आपका तबका जो है, उसका इंटरेस्ट आपने देखना है, उसको आपने जो है ना आसानियाँ पैदा करनी है। तो उसी वक्त होगा जब हमने पीछे से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको सीधा करना है। आप देखें IPPs के साथ मुआहदा हुआ है, तकरीबन 700 बिलियन का उसका इफ़ेक्ट होने वाला है। अब आगे जो मुआहदे हुए हैं, पहले वो डॉलर्स में पेमेंट उनको होती थी, अब रुपयों में पेमेंट होगी। ये इतना कुछ पीछे से चला आ रहा है, वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है।
ये सारी बातें ठीक है फैजल, लेकिन ये कहती हैं कि उन 700 बिलियन में से कुछ पैसे मुझे दो ताकि मैं रोटी खाऊं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਵਤ इमरान खान साहब ने बेल बजा बजा के आपको रोटी नहीं खिलानी, थोड़ी मेहनत करनी ਇਹ पड़ेगी। ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਈ ਆ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ मेरा क्या लेना देना ਪੈਟਰੋਲ इसमें? ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। हो जाएगा सब ठीक ਚੌਲ होगा। ਵੇਖ ਚੌਲ थोड़ा सा ਵੇਖ वेट करिए। ਚੌਲ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਬੜਾ। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।